抖音。你好，你说很高兴我能够遇见你，想要坐在你的旁边，亲吻可不可以？我瞬间激动到我不能自已，写一首10几岁听的情歌，可惜我没在那个时候遇见你。不在我努力活到100岁后，就刚好爱你一整个世纪，被我抓在手心里的秘密，总有一天亲手交给你。在行不通，我就要穿越回过去，刚好爱你。抖音。3、2、1，森林外的小路，看花香漫步。我和满天的元素充满小漫步，又回廊的深处，妖精跳着舞，守候你的心情要对全世界宣布。陈旧的古树，骑士和女巫，和隔壁安徒生家的王子和公主，魔幻的帷幕，等待你加入，魔法城堡因你而坚固。抖音。倔强都不被你发现。3、2、1 Go！ 哦，你是对的人，不得不承认，无可取代的认真。哦，我是对的人，最简单的眼神也勾住我心里的魂。抖音。我想念着你的气息，想念你说的我爱你，就是这样一次次无法忘记。你是我稀缺的氧气，没你再不能呼吸，这是我最害怕的权利。重要的笔不上扬，翻来覆去好几遍。抖音。Say what, say what, say what, say what. Where are you want from me? I send them 2 to 3. Walking around with me, you see I'm hot of fire, I need a degree. Early found nobody when they don't know me. Shit to me, got to own me, got to own me. 抖音。Say what, say what, say what, say what. What all do you want from me? AR said I'm 2 to 3's fucking around with me. You see I'm hot, I'm 500 degrees. 抖音。倔强都不被你发现。3、2、1 Go！ 哦，你是对的人，不得不承认，无可取代的认真。哦，我是对的人，最简单的眼神也勾住我心里的魂。抖音。잘 들어 지연이 아유가 부르니 뭐해라는 두자에 네가 보고 싶어 날선 맘을 담아 이모티콘한 하늘 속에 달라지는 내 미묘한 신기를 알고 抖音。抖音。耶！这里不是红人馆，也只有一个迷人的宝贝。Oh baby, don't cry， 不用在意我给你的爱，我不是太坏。